ए भाई सेटा हल्लुची झुल्ली हल्लुची जूम कर कला कला पूरा कोला कोला छाई टाइप रो देखाउ देख देखाउ ना हां पूरा भाई देख कोला छाई देखा जाउ। क्या तुम तैयार हो? जय जगन्नाथ सांग मैंने आम आज आसु बजारपाट को बजारपाटर ये जो श्मशान आप देखुवे मारिक देखा लाइट तो यही श्मशान गतिर आम ए रिसेंट अच्छु देखा यही श्मशान गतिर आम ए रिसेंट अच्छु आज ये वीडियो करूँ सब करूँ आउ ऑन स्क्रीन जहाँ हम आपन को सब देखू तो गूगल टाइम टे देखे दे करेक्ट टाइम तो देखिपे गूगल टाइम 1:47 एवं तो 1:47 आम आसिक पहुँच जाइए बजरापाटे तो चलतु देखिए सेठिकार भ्यू कौन रोचे आउ कौन केमी सीन रोचे ना कौन चलो आस भाई देखा जो श्मशानटा अच्छी कौन रोचे कौन नहीं पड़ी এটা টোটাল যে মাটি পড়িছি বালি পড়িছি শ্মশান ঘর হচ্ছে বলে এটা টোটাল শ্মশান টোটাল শ্মশান এই আগরে এই দেখো এই সব শ্মশান হলা এই ছাতা মজা করে এই দিয়ে পুরো ডিসেন্ট বালি পড়িছি হলা আচ্ছা ঠিক আছে তো এপটে যে শ্মশান কো আসিলু তো আপন দেখি পাচ্ছ এই শ্মশানটা আমি এটি 5-10 মিনিট মানে চুপ হয়ে বসিমু তারপর দেখিবু কোন হচ্ছে কোন নাই আমার সাথে সিন না কোন বুঝ लास्ट पर्यंत वीडियोटा देखु लास्ट पर्यंत देखु लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करूँ आपन बहुत सपोर्ट कर खुशी अच्छु आ चलतु आपन झुल्ली हल्लुची जूम कर देख भाई राति 1 भाई देखो कहीं ना सेपटे किए अच्छी ना कौन से भाई देखी पारे से घर भर जूम कर देखा कला कला कोला छाई टाइप रो देखाउ देख वीडियो आछी ना देखे पूरा जेमि पाउंस पूरा ये डूटी के मान हां हां पूरा देखाउ ना पूरा भाई देख कोला छाई देखा जाउ आसो देखा ननु आ सेई जो झुल्लीटा देखुचंती एटा एबे बंद हो जाईची भाई विश्वास करिबेनी राती 1 बेले झुल्ली खाली हलुची तो भाई देख राति 2टा बेले कहीं ना झुल्ली ऑटोमेटिक हलुला टॉर्च माइला बंद नजर देनी ये देखुलु आम कहते आम गाँ कथा ना कहली कि भाई मान को ये मशाणी थी टोटाल ये सब बाली फाली सब पड़ी भाई टॉर्च माइला बेलू टोटाल झुल्ली झुल्ली हलुची बंद हो जाए आम पाखक आइलु जमी झुल्लीटा बंद हो गला टॉर्च मारला परे पाखक आसला परे बंद आगरे आ गोटे मशाणी अछि सेटा एटा कोन पड़ी जी सीडा एठी पड़ी जी श्मशानटा खाली देखि पारथुवे एक्टिविटी होउची माने कैमरा रे जणा पडुनी सेटा किंतु भाई माने वीडियो मशानटा देखुनु गोलीटा राखि दे स्थिर ऊपर केते जोरे झुलतरा पवन जे जोडा झुली पवन हेले गछ हलिबो पवन हेले गछटा हलिबो एना पवन जदी भी हल्का ये हला सी तो हल्का रे ओरा केते जोरे झुली क्योंकि ओडे बसी ओडे खेलीला बढिया टाइप रो तो आगर जो मशानटा अछि सेटा को कवर करिया जाउ चलो तो देखि पारथुवे सांग मान आमे से मशान कवर करी आमे एपटे आउजु पुष्पगारे पछला पूरा जगह पड़ी मैंने अलग गाड़ी आम आउ जाऊँ आउ गोटे आगर जो मशानटा अच्छी से कवर करूँ पूरा बढ़िया से आपन सब पूरा ऑन कैमरा सब देखिए आम आउ गोटे स्थान में पहुँची गलु आउ गोटे श्मशानी पहुँची गलु देखी पार्थ बर गछ सेकेंड मशानी बजरापाटर गुस्सा देखिए मशानटा मशानटा ओइटा चलो जीवा देखिया मोबाइल मत गुड्डू भाई लाइट नहीं ना समाधि मारना ना देखी माठिया फाटिया पड़ी मशाणी जो मैंने समाधि सेपटे हुए ओ हे गोटे एबे रिसेंट पोता है जे देखि पाथुवा एई संगे गोटे रिसेंट पोता है एठी का सुनो एठी का हां देख सबडे सब कंथा मजा पड़ी सेपटो देख बेसी भितर को जाना छुआ हला कंथा आ टकिया पड़ी छी
ଏପଟେ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ପଡିଛି, ସେପଟେ ଏପଟେ ହଉଛି recent ଜଣେ recent ପୋତା ଜଣେ ହେଇଛି। ପୋତା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧି ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଠି ଦିଟା ସମାଧି ଅଛି। ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଯିବାନି। ହେଇ ପଛ ପଛ ଭିତରକୁ ପଇଲା ଏଇଟା କୋନଟା କି? ପଳେଇ ଆସେ ଇଆଡକୁ। ଏଇ ବାହାରକୁ ଆଗେ ଏ ବାହାରକୁ ଗଛ ହଲୁଛି। ଗଛରେ ପାଣିରେ ପଇଲା ଦେଖିପାରୁଛ ଗାଈ, ପାଣି ଟୋଟାଲ ଚହୁଲୁନି କିଛି କଣ, ପାଣିରେ ବି ପଇଲା। ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ନୂଆରେ ସେପଟେ ନୂଆ ପୋତା ବି ହେଇଛି। ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ। ପାଣିରେ ଚବକିନା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଚହଲୁନି। ପାଣି ଚହଲୁନି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆମେ ମେନ୍ ଜିନିଷ କଣ କরি ନୂଆ ନୂଆ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଭିତରୁ ଜଷ୍ଟ ପଶିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲୁ, ସେ ଆଗୁଆ ଇଏ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସୂଚନା ଦେଲା ଯେ ତମେ ଯାଅ ନା ଭିତରକୁ ଆସ। ସାମ୍ନାରେ ଟା ପଡିଛି ଯୋଉ ନାଲାହାଣ୍ଡି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ଜଣେ ପୋତା ହେଇଛି ପୁଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସାମ୍ନା ଯାହା ଲାଗୁଛି ରିସେଣ୍ଟ ରହିବ, କେତେ ଦିନ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ କାର ଲାଗୁଛି ପୁରା। ନା ସେଇ ଯୋଉ ପୋତା ହେଇଛି ଯୋଉଟା, ସେଇଟା କେତେ ଦିନ ହବ ପୋତା? ହଁ ତ ଖାଲି କହୁଛୁ ପଳେଇବା। ଶୁଣୁ, ଇଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପଳେଇବା ପଳେଇବା, ପଳେଇବାନି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବୁନୁ, ଆଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିନିମମ ଭିଡିଓଟା ରହିକି କରିବା କି ନାହିଁ। ଆଉ ତଥାପି ଯଦି ଅଧିକ ମାନେ ଇଏ ମାନେ କହିଲା ଅଧିକ ତ ହେଲାଣି ନା, ତୁ ସିଚୁଏସନ ଦେଖି ଅଲରେଡି ଆଗ ପଛ ଦି ସାଇଡ ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ସିଚୁଏସନ ଦେଖି, ହଁ ଖାଇଲୁ ଦେଖିଲୁ, ଆମ କଥା ନିହାତି ଭାଇ ଇଏ କରିଥିଲୁ। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଆମେ ଆଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରହିକି ଏ ଭାଇ ପୁଣି ପାଣି ଟାଇପର ସାଉଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି। ପାଣି ବି ଚହଲୁ ନେଇ ଦେଖିଛ, ଏଉଠୁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଗଛ ମୂଳରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବାକୁ ଦଉନି ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇବା। ହଁ ଚାଲ। ନା ଭାଇ ରହିବା। ନା ଭାଇ ଆଗ ପଛ ସାଇଡ ତିନି ଆଡୁ ହେଲାଣି। ଏଇଠି କେତେ ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଲାଣି। ଆମେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଭାଇ ଆସିଥିଲା ଆମ ସହିତ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା, ସିଏ ଆମକୁ କହୁଛି ଏଠି ରହିପାରିବନି, ମତେ ନେଇକି ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା କଣ ଗୁଡୁ? ଚାଲ ଭାଇ ଜାଗା ଛାଡ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆଉ ହବନି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ସେଠି ବଜରା ପାଖରୁ ଏଭଳିଆ ସବୁ ସିନ୍ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ନା କ'ଣ? ତ ସେ ଯେଉଁ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, 2ଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ 3ଟା ବାଜିବ, କେତେଟା ହେଇଛି? 2:14 ହେଲାଣି। ଆଉ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଏପଟ ସେପଟ ଯେଉଁ ପାଣିକି କଲା ନା କ'ଣ? ପାଣିକି ଗଲା, ପୁଣି ପଛରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଥିଲା। ହଁ ବା, ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଯେଉଁ ଭିକି ପଛରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଲା ନା କ'ଣ? ପୁରା ସାଂଘାତିକ ମାନେ ଏଠାକୁ ଶିଖାଗଲା ପୁରା। ହଁ ବା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ମାନେ ଝିଲି ଖେଳୁଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ମାନେ ତାପରେ ଆମ ସହିତ ଫଲୋ କରିକି ଆସିବ। ଆସିଛି। ସେ ଯୋଉ ଝୁଲି ଯିଏ ଖେଳୁଥିଲା ସେଇ ଫଲୋ କରିକି ଆସିବ। ଫଲୋ କରି ଆସିକି ଏଠି ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥିବ ବୁଢାଟେ ଭଳିଆ କାଚିଲା ଲାଷ୍ଟ ପଛପଟରେ। ହଁ, ତ ବରଗଛ ପଛରେ ମାନେ ବୁଢାଟେ ଭଳିଆ କାଚିଲା। ସେଇଟା ତ ବେଶୀ ଇଏ ଲାଗିଲା ନା, ସେଇଟାରେ ତ ଆମେ ବେଶୀ ଡରିଗଲେ। ତ ଏତିକି କହିକି ରହୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଫେକ୍ ଇଏ, ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ମାନୁନଥିଲି ଏଇଟା ସତ ବୋଲିକି, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ପରେ ମତେ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ମାନେ ଟୋଟାଲି ସେ ଜାଗା ଉପରେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି, ପୁରା ହଲି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଖାଉଛି। ତ ଭାଇ କେହି ଫେକ୍ ଭାବିବେନି, ଯାହା ବି କରୁଛୁ ଆମେ ରିଏଲ୍ରେ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେମିତି ଫେକ୍ରେ କରିବାର ଥିଲେ ଆମେ ପୁରା ଧୋତି ଫୋତି ପିନ୍ଧେଇକି ସବୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।